A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ce son est dédié pour Cheikh Oustaz Diabaté, marabout international, Oustaz d'arabe en secret et en sciences mystiques du Coran, grand connaisseur des plantes. Cheikh Oustaz Diabaté nana bouye bonyatigi nana wele norotigi mefeya kuma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل ونصلي على الموصوف بالجود والكرم بحرمة يا جواد يا كريم. أيها المشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Je salue mes frères et sœurs musulmans. C'est toujours votre frère, petit frère, grand frère, petit-fils qui est Cheikh Oustaz Diabaté, Oustaz d'arabe en sciences mystiques du Coran, grand connaisseur des plantes, l'eau, terre, paroles d'ingandation de nos assiettes et les secrets divins. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amambal Masime Bela Jelinfo, Chiani Muso Demsan Makoro. Kerengranyala, Anga abonné Chebamu, Ananga abonné Musuamu, abonné no Cheikh Oustaz Diabaté ka page kan YouTube konana, ina fo Facebook konana, anyo de fo ni mam makobe Cheikh Oustaz Diabaté ka page là sur YouTube. Il suffit d'écrire seulement Cheikh Oustaz Diabaté sur YouTube. Inch'Allah, vous allez voir notre page. Ni Facebook, il suffit d'écrire aussi Cheikh Oustaz Diabaté officiel. Donc vous allez ajouter officiel à la fin. Inch'Allah, vous avez une page. Anyo de fo ma barkama mu abonné dans la page kan anga foli bo bela jelenye France jamana konana, Amérique jamana konana, Belgique jamana konana, Italie jamana konana. O cheba mun be no ba nga vidéo no ba partager ka nga vidéo aimer ambe kuma barkama mun bo anda kono no olubo o fayda nuta ka keshu no ba ke clé farafina farajala ka. Alhamdulillah rabbil alamin. Cheikh Oustaz Diabaté ka ful sanman babu ulu bela jele mbadou. Alhamdulillah an kun la rukan do dawma awini na ta kalu woro la an la rukan dama ni YouTube konnana an la rukan dama ni page Facebook konnana ka fo aw be bara fen mun do on fe no ya an bara fen demana nye an Cheikhou no mi an moke no me Cheikh Alhaji Saka Konaté, que son âme repose en paix, avec mon père Cheikh Afaya Diabaté, que son âme repose en paix. Oluk me bara bafla mun ko kanyana maya konnana no ka adama don jigutu mamu ni taroton mamu ni gerse ko galo lubulo mamu be dabal jugo konnana mamu be ko bara konnana la hala jugo konnana nyana maya la olu yo bara bafla buluda ka kika adama don jigutu nyana maya konnana kata se olu ka sayama. Alhamdulillah an fana yo o bara fawnita an fana bo ko rike o bara fon bi abeta farafina abeta farajila jamana bela jelina anga mala sido me yoro mina. Alhamdulillah no mi anga tulbaray o tulbara alnama ka foka manda do lako wala abin kono mamu abonu no Cheikh Oustaz Diabaté ka page YouTube kan fo ata si page Facebook ma aw ba anafa chama do ngati ma on yere kan aflana no mi anga wusulay. Donc alnama nafa folo ko tuguni. Je pense que abo nafa do ngati ma on kan chemu ya ta ambolo France kono, Amérique kono, Belgique kono, Italie kono, Côte d'Ivoire kono ya, Burkina Faso, la Guinée, Sénégal, amba don afo, aw ye nafa chama sorala, amado ye an wole ka nafa fa on yene ni fen dama don kan an do an guto ndo. Wala nya fo adama de ni ala barka do ka fen fisinna, wallahi ba ke fen ba barka mai. Donc alhamdulillah, summa alhamdulillah, ni bara flan aku manken no ambolo ame se ka fo ni a sanji kelen a manken no parce que ko choko de a manken no amana glan choko c'est insuffisant anya glan choko c'est insuffisant. Donc alhamdulillah o konnana kalo woro an kuma a barawla anashi sebaw an ku yo olu damre anashi sebaw kata se a fen wara mumbe kala farafina fen yiri koro ana a fen qualité do a jega fara do ba ambolo mu ana a yiri ladon a kefon ana a tulu qualité mu a bara fen ga cha. Donc kama tulin kum maken no donc an vidéo laba minke anya fo ni comme nanya glan choko c'est insuffisant. Donc ati mawla ba autant on yere seko e. Donc alhamdulillah an ka bara organiser choka bele jelina ya sambal ma sem bele jelina mesika na faso ala comme aw yere be ka an wele ka sheria jonjon kan ni tulbara ani musula kan choka mina. Ola an instruction belebele ba boluda abe kalo worobo ka fo mamu mako na seni wushlanma mamu mako na seni tulbarama olu ka instruction que vous allez faire instruction avant le juge avant que on a fait les travaux différents là.
donc instruction kɔnɔna na an ye maa min sɔrɔ a bɛ maa dama dama bɔ a bɛ maa dama dama bɔ donc alhamdulilahi rabbil alamin an y'a fɔ olu min sɔnna k'o tɔgɔ instruction kɛ anw fɛ farafina jamana kɔnɔ farajɛla jamana kɔnɔ alhamdulilahi k'olu k'a fɔ tare donc tulubara a baara bɛ ka nɔgɔya wusulan a baara bɛ ka nɔgɔya anw bɛna a tɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ nin semaine kɔnɔna na i y'a ma faamuya tulubara bɛ taa kan tulu ninnu bɛ taa kan an y'a kilo quantité min san bi donc a bɛ taa tulu kilo 25 ɲɔgɔn na fo ka taa se kilo 30 ma donc Yunus yɛrɛ bɛna tulu nin yira aw la alhamdulilahi a tobila k'a ban an ye kalo 6 kɛ an bɛ nasi an bɛ ala deli mun kan k'a kɛ a nasi mun donc alhamdulilahi olu bɛna k'a la ni ale tulubara ye tan tulu in bɛ taa kan a tobila k'a mɔ comme Dafin Cɔrɔba tun b'a kɛ cogo min na comme Sheikh Alhaji Saka Konate tun b'a kɛ cogo min na comme Sheikh Alfa Yaya Jabate tun b'a kɛ cogo min na an fana bɛ ka tulu in baara o baara cogo la o la maa o maa n'o ye tulu in ta alhamdulilahi o bɛ kɛ k'an ye an ma sigi ni ko min ye e min tulo bɛ na sisan ni abonné Sheikh Usa Jabate ka page kan e ye tulu in ta ko joli kɛ ni e y'an wele k'a nafa fɔ an ɲɛna k'i ye tiɲɛ y'a la garisigɛ ko la k'i ye tiɲɛ y'a la pour la protection k'i ye tiɲɛ y'a la pour la chance k'i ye tiɲɛ y'a la pour l'être humain même là cette pommade est très efficace pour l'être humain concernant la protection concernant la chance donc an tɛ se ka tulubara nafa fɔ k'a ban alhamdulilahi rabbil alamin ni ye ale kɛfɛnw de ye min bɛ an ye kalandenw ta ka baara mun kɛ ni kalo 6 kɔnɔna na donc o nasiw de filɛ nin ye tulubara ni wusulan min olu bɛna labɛn ni nasi mun ye donc o de filɛ nin ye ni lo in donc zamzam b'a la maluwaridu b'a la donc ji wɛrɛw b'a la ji mun ye ji barikamaw ye n'o a yɔrɔ dɔw b'an fɛ Afiriki kɔnɔ yan n'a a yɔrɔ dɔw ma lɔ donc dalayilu siɲɛ 41 de kalan ni ji in kunna k'a ban fɛnɛ donc a baara cogo an tɛ se k'an da don a bɛɛ lajɛlen na k'a ban huile là aussi c'est la berre de karité ani situlu lo si tulu an b'a baara kɛ fo ka taa se matulu ma ani miniya tulu ani jara tulu ani tulu wɛrɛw bɛ yen min bɛ kɛ nin tulu nin na ni an tɛna se k'o bɛɛ lajɛlen fɔ mais aw k'a faamuya k'a fɔ nin ye sekireba de ye an bolo bi an bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sekiri min na n badenw san nana san mana kɔlɔnda ɲigilen don alhamdulilayi an bɛ fayida mun di an ye min sɔrɔ an ka Dafin Cɔrɔba bolo an bɛ kuma yiri kan ka yiri nafa fɔ aw ɲɛna yiri yɛrɛ bɛ mun kɛ adamadenya kɔnɔna na an bɛ kuma jikɔnɔfɛnw kan jikɔnɔfɛnw yɛrɛ bɛ mun kɛ adamadenya kɔnɔna na a bɛ se ka mun nafa se aw ma a bɛ se ka mun kɔlɔlɔ se a ma ne fɛ n'a mɔgɔ min ye Sheikh Usa Jabate n'a abonné n'a ka page kan an y'o nafa caman fɔ an bɛ kuma kɔrɔna kolo kan kɔrɔna yɛrɛ bɛ se ka nafa jumɛn di adamaden ma kɔrɔna bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn se adamaden ma an y'o nafa caman fɔ aw ɲɛna cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ Sheikh Usa Jabate kanubagaw a y'o caman ta an dala kumakanw a bamanan kirisiw a kanfinkanw ni dɔw ko tutu ni dɔw ko tu bisimilayi a y'o caman ta k'a kɛ a ye nafa sɔrɔ a la a ye Sheikh Usa Jabate wele k'a fɔ a ɲɛna wa a dɔw ye bonya caman kan anw ɲɛna Côte d'Ivoire kɔrɔ kan Burkina Sénégal La Guinée Amérique jamana kɔnɔna na Sénégal jamana kɔnɔna na fo ka taa se Italie ni Belgique ni jamana wɛrɛw ma an yɛrɛ t'a jamanaw dɔw lɔn donc an abonné ni video in a ka partager ka taa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen an balimasenw bɛ se ka filɛ cogo min na ka nafaba sɔrɔ a la donc tulubara in yɛrɛ a yiriladɔn nin filɛ nin ye yiriladɔn 300 ani yiriladɔn 6 n'o bɛ taa bɛn ala tɔgɔ ma ala tɔgɔ jumɛn n'a fɔra ya kahar n'i ye kaharu hindi ta o bɛ taa bɛn 300 ani 6 de ma donc ale tulubara in ale bɛ baara ni yiriladɔn min b'an fɛ c'est 306 différents d'arbres donc o ladɔn o mugu de filɛ nin ye o de bɛ baara ni nin tulubara nin ye fo ka taa fara a wusulan kan donc o yiriw an y'o ladɔn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ tulu tobila k'a ban donc o ladɔn bɛna k'a la o tɛmɛnen kɔ bozo cɛkɔrɔbaw ani sɔmɔnɔ cɛkɔrɔbaw ani ji dɔnnibagabaw donc olu min ye ji kalan ka ji lɔn an fɛnɛ gɛrɛ o cɛkɔrɔba gɛrɛngɛrɛn mun kɔrɔ n'olu sɔnna k'an labila ni gindo ye nin ye jɛgɛ dɔw le o y'o jɛgɛ mun ni ala tɔgɔ gindo b'olu bolo ni jɛgɛ yɛrɛ fara dɔrɔn k'a don tasuma la dɔrɔn k'a wusu e tɛ se k'a don tasuma la k'a wusu k'o tile ben k'a fɔ ko e ma wari dɔ sɔrɔ k'a bila i yɛrɛ ko a ba dɔ tɛ se ka kɛ cɛ min bɛ Sheikh Usa Jabate ka wusulan ta muso bɛ Sheikh Usa Jabate ka wusulan ta fo ka taa se an ka tulubaraw ma aw de b'a nafa dɔn ka tɛmɛ anw kan donc ale jɛgɛ fara fɔlɔ filɛ nin ye ni jɛgɛ nin yɛrɛ dɔw a sɔrɔ man di yan a jɛgɛ filanan ale fara filɛ nin ye donc nin faraw de bɛ ta ka nin baara ninnu kɛ a kɛcogoya la fo k'a ɲɛ donc an ye fara ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ninnu faraw de bɛna sisi k'a k'a kɛcogoya la o tɛmɛnen kɔrɔ nin ye kabako yiri ye anw fɛ o ladɔn fɛnɛ o bɛ labɛn kosɛbɛ k'a kɛ nin wusulan nin na o y'o ye o tɛmɛnen kɔ a fɔ nin ma Yunus ko jutugu o jutugu farafina cɛkɔrɔba gɛlɛn dɔw b'a fɔ a ma ko jutugu dɔw b'a fɔ a ma ko fara ɲɔgɔn kan donc nin yiri min filɛ nin ye ale bɛ jamabaw de fara ɲɔgɔn kan commerçants dara a bɛ jamabaw de fara ɲɔgɔn kan nin yiri in bɛ ko caman kɛ nin yiri in bɛ ko caman kɛ dɛ wa an y'a nafa caman fɛnɛ fɔ an ka jutugu kɔnɔna na n'i y'i bolo ma kan bɛ kan na nin yiri n'i y'i bolo maga la donc a bɛ fara ɲɔgɔn kan de mais kan bɛ kan na donc aw mɔgɔ mun bɛ yen ko bɛnbaliya b'a ni ɲɔgɔn cɛ lu ka bon lu denw tɛ ka ɲɔgɔn kan u tɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'i bolo maga nin yiri in na dɔrɔn a bɛ fara ɲɔgɔn kan de
donc an b'a bara an tɛna an da don o la mais a nakun ye an bolo jumɛn a bɛ kɛ an ka tulubara ni wusulan na ni yiri ni a kanw fɔ a la komi cɛkɔrɔba ninnu y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ka a aladelikanw fɔ a la k'i tigɛ maga la yiri ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ sɔrɔ k'a bɔ o bɔnni kɔfɛ wallahi an bɛn'o de baara k'a don tulubara ni wusulan na e tɛ se k'a k'a kɛcogo la ko i n'a fɔ komi Seku Usa Jabate y'a f'i ɲɛna cogo min na ko jama ma fara e kan e bɛ baarada min na gɛrɛsɛgɛ ma fara ɲɔgɔn kan ka gɛrɛsɛgɛ barikamaw d'i ma ka sɔrɔ barikamaw d'i ma ka hɛrɛ barikamaw d'i ma ka nɛɛma barikamaw d'i ma wallahi o tɛ se ka kɛ abadal abidin o tɛ se ka kɛ an ka kununko cɛkɔrɔbaw olu ye baara kɛ cɛn kan an ka kununko musokɔrɔbaw olu ye baara kɛ cɛn kan an gɛrɛw musokɔrɔba san 100 mun na an gɛrɛw cɛkɔrɔba san 100 mun na olu y'o daji mun k'an da kɔnɔ an bɛ balo o de kan cɛn kɔnɔ wa an bɛ sa o kan cɛn kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin Yunus moi je pense que e kan ka nin lɔn ni an ka tulu an mana baara ni son a bɛ taa son 3 la a bɛɛ ma kɛ n'o a filɛ foyi t'a kɔnɔ peinture sonba donc an mana baara cogo cogo n'an k'a ma c'est insuffisant aw ka dɔn k'a fɔ ko vraiment tulu a tɛ ka jɔ yɛrɛ de a tɛ ka jɔ dɛ a tɛ ka jɔ wa a baara min filɛ nin y'an bolo an bɛ se k'a fɔ maa min an ye min sɔrɔ institution na si je me trompe pas a bɛ se ka taa maa 500 ɲɔgɔn na donc mun bɛ an ka lasigidenw bɛ Burkina dɔw bɛna bila ka taa yen mun bɛ Mali la dɔw bɛna bila ka taa yen mun bɛ Sénégal jamana kan na dɔw bɛna bila ka taa yen mun bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ dɔw bɛna bila ka taa yen mɔgɔ mun fana b'an représenté la Amérique jamana kɔnɔna na Faransi jamana kɔnɔna na donc alhamdulilayi an ka représentant tulu ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ aw mun bɛ nin jamana kɔnɔ il suffit que aw k'an wele aw b'a sɔrɔ cogo min inchallah an bɛna fɔ aw ɲɛna nin yɔrɔ la an b'an ka abonné musoba dɔ fo n'o min ye Masida Kamara ye an b'an ka abonné cɛba dɔ fo n'o min ye Musa ye n'o sigilen don Belgique jamana kɔnɔna na hey an da sera maa mun ma an da ma se maa mun tɔgɔ ma aw ka dɔn k'a fɔ aw kɔni bɛ Seku Usa Jabate yɔrɔ an mun y'an ka fɛnw ta k'a dɔn k'a fɔ ko cɛn b'a la an mun y'an bolola fɛnw ta k'a dɔn k'a fɔ ko an bolola cɛkɔrɔba san 100 mun kɔ ko olu ma anw nɛgɛ fiyewu fiyewu donc alhamdulilayi o de kantara kɔnɔna na an y'a fɔ aw ɲɛna tulun an mana baara cogo cogo donc a bɛ ban donc nin y'a son dɔw ye an bolo son min donc a ban don donc an bɛna baara kɛ n'a fana baara banna inchallah a bɛna kɛ nin kɔnɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ Yunus bɛ gɛrɛ nin min filɛ nin ye nin ye tulu kabakoman dɔ ye ni tulu in yɛrɛ sɔrɔ man di abada alhamdulilayi o la n'an ye tulubara n'an y'a baaraw daminɛ an bɛ se ka san 1 k'a la waati dɔ an bɛ se ka kalo 6 k'a la waati dɔ donc alhamdulilayi o tulu fana sɔrɔla o tulu bɛ ɲagami ka kɛ a la an y'a fɔ tulu dama de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ n'an da tɛna se a tulu bɛɛ lajɛlen ma ma tulu b'a la jara tulu b'a la waraba tulu b'a la suruku tulu b'a la hey miniya tulu b'a la fo ka taa se tulu wɛrɛw ma an da sera tulu ma an da ma se tulu ma alhamdulilahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ donc min wɛrɛ bɛ kɛ nin wusula in na i bɛ gɛrɛ bɛ nin yira yala ye n dɔn nin ye jumɛn ye caméléon en français on appelle ça caméléon nin ye nɔsi de ye nɔsi yɛlɛmali ka teli nɔsi bolo ni ala sɔnna ta ala ka dantanfɛn caman ye nɔsi sekireba bɛ nɔsi la an tɛ se ka min fɔ k'a ban mais an tɛna nɔsi nafa fɔ an ɲɛna mais k'a dɔn k'a fɔ k'a yira aw la dɔrɔn gindo dɔ bɛ nɔsi la o na anw ka tulubara a na anw ka wusulan o bɛ taama n'an y'o gindo k'a la waati min na k'a baara a baara cogo la donc o de bɛ susu k'a k'a kɛcogo la i n'a fɔ cɛkɔrɔba nin y'an kalan la cogo min na k'a kɛ wusulan ni tulubara in na donc aw yɛrɛ bɛ nɔsi dɔn wallahi siri mana i sɔrɔ cogo cogo gɛlɛya jugu de bɛ kan cogo cogo ka se ka bɔ ka yɛlɛma k'i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ yɛlɛma ka don hɛrɛw kɔnɔ ka don gɛrɛsɛgɛ ɲɛnamaw kɔnɔ ka don sɔrɔbabaw kɔnɔ o ni nɔsi min na an y'o dalu baara k'an bɛna kɛ nin wusulan na e se ka kɛ tulubara mun a mun cogo la fo e k'o yɛlɛmali sɔrɔ yɛlɛmali ka don i ka diɲɛlatigɛ i n'a fɔ yɛlɛmali ka nɔgɔn nɔsi bolo cogo min na n'an ko ma en français caméléon nɔsi dɔnniba b'a bolo donc o bɛ kɛ ni tulubara nin na donc alhamdulilah o tɛmɛnen kɔ wusulan nin kɛfɛn a caman an ma se ka na n'a ye o b'an bolo mais n'ala sɔnna ma an bɛn'o k'a la donc wusulan ta dɔ filɛ nin ye o ye barankati ye donc o bɛna kɛ wusulan nin na o min filɛ nin ye o ye barankati ye donc y'a bɔ barankati i y'a bila barankati la ka ɲɛ kɛ donc o tɛmɛnen kɔ an bɛ nin bɔn yaasa mɔgɔw b'a faamuya donc barankati ta tɛmɛnen kɔ ni parfɛn ninnu nin bɛɛ de bɛ kɛ wusulan nin na an ka dɔn k'a fɔ kulonkɛ ko tɛ donc an b'a baara cogo min na maa o maa ni e de y'a ta wallahi e bɛna dɔn k'a fɔ ko ja Seku Usa Jabate ka lɔn ya ko ja cɛn b'a la donc ni wusulan ni parfɛn qualité ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nin tulubara nin na dɔw bɛ kɛ wusulan nin na n balimaw donc an bɛna min fɔ an ye labɛnba min sabati nin tulubara in an tɛ se k'a nafa fɔ k'a fɔ a dan na nin wusulan in an tɛ se k'a nafa fɔ a dan na mais an bɛ dɔ de fɔ a la dɔrɔn aw k'a faamuya maa mun abonné don an ka page YouTube kan maa mun comme an ka abonné cɛbaw ani an ka abonné musow mun bɛ YouTube kan o ka ɲin'an fɛ k'an ka page Facebook dayɛlɛ donc page Facebook fana dayɛlɛ la maa dama dama fana abonné don kan donc maa mun bɛ nin YouTube page in kan n'olu abonné n'a kan olu de bɛ ninnu nafa dɔn ka tɛmɛ Seku Usa Jabate yɛrɛ kan an ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin na an tɛ maa namara
an y'a ɲini ala sɔnna taala fɛ cɛkɔrɔba ninnu sɔnna ka dɔnniya ninnu d'an ma cogo min na ya rabbi yarama an tɛ fɛn fɛn dɔn dɔnniya kɔnɔna na ala kana an nɛgɛla sabati k'an b'o fɔ an balima sɛmɛw ɲɛna mais an ye min dɔn tiɲɛ kɔnɔna na ji dɔnniya na kuranakolo dɔnniya na yiri dɔnniya la fo ka taa se an ka baarafɛnw ma an bɛ min baara la farafinna kɔnɔ farajɛla kɔnɔ k'a daminɛ an ka turu baara la ka taa se wusula ma fo ka taa se an ka gɛrɛsɛgɛ daga saba baara ma ani an ka daga wɛrɛw tangana dagaw ani an ka masaya dagaw an bɛ min fɔra aw ɲɛna n'an ye cɛw kɔ ala yan n'an ye musow kɔ ala yan n'olu bɛ ka ko caman caman k'an ye donc anw ta aw nɛgɛ dɛ an ta aw nɛgɛ an b'olu baara kɛ tiɲɛ kan yaasa aw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ ko la donc alhamdulilayi rabbil alamin Amérique kɔnɔna na an b'an ka bɔnniw fɔ an ma ɲinɛ a kɔ Faransi kɔnɔna na an b'an ka bɔnniw fɔ an ma ɲinɛ a kɔ Belgique jamana kɔnɔna na an b'an ka bɔnni cɛbaw fɔ an ma ɲinɛ a kɔ Italie kɔnɔna na an b'an ka bɔnni cɛbaw fɔ an ma ɲinɛ a kɔ fo ka taa se Madagascar ninnu ma abonné mun maa mun abonné don an ka page kan donc an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye donc tulubara min b'an bolo donc na min donnen don ka ban donc nin bɛna bila ka taa an bɛna nin bila ka taa Côte d'Ivoire kɔnɔ yan o ye bara 30 baara l'an bolo o bɛna bila ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ yan donc bara 500 ni tulu nana fɛngɛ min donnen don o ye bara 30 ye donc o de ye nin ye tan ale de ye tan komi a b'a dɔn cogo min na o tulu bara 30 ye donc o baara banna donc an ka lasigidenw bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ donc olu bɛna lasɔrɔ donc Divo donc radio site banama kan Cheikh Oussa Diabaté émission caman kɛ yen Divo kaw b'a dɔn an bolo donc Wangolo radio HKB la donc an b'an ka directeur ba fɔ n'o ye monsieur Yo ye donc maaw bɛna sɔrɔ olu fɛnɛ yɔrɔ la Buwake kɔnɔna na Lagare an n'ale bɛ émission direct caman kɛ en distance donc hali bi émission bɛna k'an bolo à 20h en distance donc Buwake kɔnɔna na maaw fɛnɛ bɛna a sɔrɔ yen alhamdulilayi rabbil alamin kucala maaw bɛna sɔrɔ an ka animateur belebele bolo n'o min ye Sufi Baba ye donc maaw bɛna sɔrɔ o bolo donc fo ka taa se Ferke kɔnɔ maaw bɛna sɔrɔ an ka directeur Ismaël Diallo bolo o min ye radio Bengadi ye donc inchallah maaw bɛna sɔrɔ o bolo donc o 30 min donna inchallah o bɛna taa o ta cogo la mais bara 500 min ni maa min instruction kɛ an ye maa 500 min sɔrɔ k'o tɔgɔ sɛbɛn nin baarafɛn ninnu na an ye min sɔrɔ an ka dafin cɛkɔrɔba bolo o min ye Charles Konate ala ka hinɛ a la donc o maa 500 k'olu k'o kɛ pewu mun y'o ta bɛɛ lajɛlen wariw n'a fɛnw sara olu fana bɛna sɔrɔ nin semaine kɔnɔ k'a daminɛ Côte d'Ivoire kɔrɔ kan fo ka taa se Amérique ani Faransi ni Belgique ma maa min y'o tɔgɔ sɛbɛn donc kɔnɔna na an ye bara 200 de bila an bɛna bara 200 bila mun ma se ka tɔgɔ sɛbɛn donc alhamdulilayi olu o bara 200 bɛna bila olu ye wusulanden 200 fɛnɛ donc n'an baara banna o fɛnɛ bɛna bila olu ye yaasa u k'o sɔrɔ donc alhamdulilayi rabbil alamin o de kibaruya tun bɛ bɔ yen ka bɔ k'a fɔ aw ɲɛna an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ye bon donc pour toute information veuillez contacter Cheikh Oussa Diabaté sur son numéro personnel qui est celui de Côte d'Ivoire après avoir composé les codes natifs qui est 00225 07 88 03 0D 83. Je répète une dernière fois, le code indicatif du Côte d'Ivoire c'est 00225 les 07 88 03 0D 83 à la fin. Donc comme nous sommes à la frontière entre Côte d'Ivoire et Mali, domiciliaire à Poko ici, donc on va essayer de vous donner aussi le numéro du Mali. Donc le code indicatif du Mali qui est 00223 les 79 99 17 43. Je répète aussi 00223 les 79 99 17 43. Donc inchallah mama ko mana ke Cheikh Oussa Diabaté la ka daminɛ farajɛla jamana kɔnɔna na fo kana se farafinna jamana kɔnɔna na ni numéro fila bɛɛ lajɛlen bɛ WhatsApp kan donc ni min yɛlɛ i bɛ se ka an ta o la inchallah donc ni kibaruya belebele de tun bɛ yen k'a bɔ k'a fɔ an balima silamɛw ɲɛna inchallah donc aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inabi deli la kalifa bila daulati ne kalifa bila Siri Diabaté ni ne kan boro de shi muso